हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर गव्हर्मेंट सर्वंट रिटायर्ड जाता तरी पूण ते ऑफिसान येवन बसता। हें एक उदाहरण आमकां म्हापशा TCP डिपार्टमेंटान पळोवपाक मेळ्ळें आनी हें उगडीक हाडलें संजय बर्डे, समाजसेवक संजय बर्डे हेणी। आतां संजय बर्डेन एक गव्हर्मेंट रिटायर्ड ऑफिसराचेर 2 फावटी व्हिडिओ काडलो। तो ऑफिसान येवन बसता, फायली धवळटा आनी ताका प्रश्न विचारलो। आयज तिसरे फावट जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणपाक लागलो, तुज्यान जाता तें कर संजय बर्डे म्हणून। दॅट मिन्स हो कितलो मास तो पळया। दॅट मिन्स हेच्या तकलेचेर खंयच्या तरी मिनिस्टराचो हात आसतलो। मिनिस्टराचो हात आसल्या शिवाय तो अशें करपाक शकना। आनी रिटायर जातकूच ताका कोणी अथॉरिटी दिली? एक्सटेन्शन दिल्लेलें आसा ताका, 2 वर्साचें एक्सटेन्शन, 3 वर्साचें एक्सटेन्शन। हेच्या पयलीं तुमी PWD प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा ताका दिल्लेलें, तशें हेकाय दिलां जाल्यार सांगा। एक्सटेन्शन दिलां आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण एक्सटेन्शन दिनासतना तो गव्हर्मेंट ऑफिसान येवन बसता, फायली धवळटा, कितें? दॅट मिन्स हें सारकें चुकीचें। आयज संजय बर्डेन ताका परत एकदां विचारलें जाल्यार तो म्हणपाक लागलो, तुज्यान जाता तें कर, तुज्यान जाता तें कर। हे शब्द प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हो व्हिडिओ हांव तुकाय धाडपाचो प्रयत्न करतलो। कित्याक सांग, एक्शन घेवपी अथॉरिटी तूं। TCP डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आहा न्हू, तो कसलीच एक्शन घेवपाक सोदिना। तेच्यान जर एक्शन घेवपाक जाय आसली न्हू जाल्यार 2 जेन्ना व्हिडिओ संजय बर्डेन काडलेले तेन्ना तो एक्शन घेतलो आसलो, पूण तो एक्शन घेवंक शकना। कित्याक तो मोबायल पळयना, सोशल मिडियाचेर तेजो लक्ष ना आनी तो टीव्हीय पळयना खंय। फाटीं ताणी स्टेटमेंट केल्लेलें, सो तो एक्शन घेवपाक केपेबल ना। सो हांव प्रमोद सावंत तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता, मातशें हेचेर एक्शन घे। अशेंच जर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जावपाक लागलें जाल्यार तुज्या हाती भायर वयतलें आनी मागीर तुका ह्या डिपार्टमेंटाक सांगचें पडटलें, आपूण तुमकां फूल अथॉरिटी दिता, जाय तें करा म्हणून। जशें तूं फाटीं पुलिसांक सांगलां, सांगे जो इन्सिडंट जालो तेच्या उपरांत पुलिसांचेर तूं कांय एक्शन घेवंक ना। कित्याक पुलीस थंय आमी एडवोकेटां कडेन सुद्दां बाचाबाची करतना पळयलेलें, कशें एडवोकेटाच्या आंगार वयतना पळयलेलें, पूण तूं तेंचेर घेवंक ना। सो हांगासर जे आयज म्हापशा TCP डिपार्टमेंटाचे घडामोडी जाता हेचेर म्हाज्या हिसपान जाल्यार गव्हर्मेंटान दखल घेवपाक जाय आनी प्रमोद सावंतान तडकाफडकी एक्शन घेवन विथ इमिडिएट इफेक्ट त्या मनशाक थंयसर येवपाचो बंद करपाक जाय। तो रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट जो येवन थंय संजय बर्डेक सांगता तुज्यान जाता तें कर म्हणून, त्या मनशाक थंय येवन बसपाचो बंद करपाक जाय। कित्याक गव्हर्मेंट ऑफिसान फायली आसता, डॉक्युमेंट्स आसता आनी 39A उपरांत सारकें सिट्युएशन TCP डिपार्टमेंटाचे सेन्सिटीव जाल्लेले आसा। फायली गायब जावपाक शकता। आमी हेच्या पयलीं फायली गायब जातानाय पळयलेले आसा। विरेश बोरकर जेन्ना TCP डिपार्टमेंटान गेलो प्रोटेस्ट करपाक, ताका तुमी उखलून पांयांक धरून ताका तुमी सकयल हाडलो, फरफरीत वडीत धरून थंयसर, कितें? सो आयज जेन्ना ही परिस्थिती आहा त्या टायमार एक रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट येवन फूल टायम ऑफिसान बसता, त्या टायमार तेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा। संजय बर्डेन जेन्ना पयलींच हो व्हिडिओ काडलेलो त्या टायमार पुलिसांनी एक्शन घेवंक जाय आसलेली तेचेर, पूण पुलिसांनी तेचेर एक्शन घेवंक ना, म्हणून तो आयज तिसरे फावट येवन थंयसर बसपाक पावला। आतां तिसरे फावट संजय बर्डेन ताका पळयला, आतां डेली येता काय कितें करता तें आमकां खबर ना। तेंच्या ऑफिसराक विचारलें ते म्हणटा आमकां खबर ना म्हणून। म्हटल्यार आयज प्रमोद सावंत तुजें गव्हर्मेंट कशें चल्लां तें पळय, कळ्ळें तुका? सो आमकां परत उलोवपाक लाव नाका। कित्याक आमी आतां ताका परत जर पळयत जाल्यार सगळे एक्टिविस्ट वचून आमी सरकाराचेर टिका करतले। सगळे एक्टिविस्ट आमी TCP डिपार्टमेंटान वयतले म्हापशा आनी तुज्या सरकाराचेर टिका करतले। मागीर तूं म्हणटलो एक्टिविस्ट बेश्टे बोवाळ मारता म्हणून। एक्टिविस्ट बेश्टे बोवाळ मारिना, एक्टिविस्ट जे चुकीचे आहा न्हू तेचेर बोट दाखयता आनी ते सुधर म्हणून सरकाराक चेतावनी दिता, सरकाराक सांगता आनी सरकाराचें कर्तव्य आसता तेचेर एक्शन घेवपाची। कितें? दाबोले एअरपोर्टाचेर जो होर्डिंग पडलो न्हू तेचेर हांवें जेन्ना तुमकां सांगलेलें तेन्नाच एक्शन जर घेतलेली जाल्यार तो होर्डिंग काल कोणाच्या कपलाचेर पडचो नासलो। टायम बरो तेचो जीव वचोंक ना। सो प्रमोद सावंत तुका परत एकदां हांव रिक्वेस्ट करता, TCP डिपार्टमेंट म्हापशा हांगा जो गव्हर्मेंट ऑफिसर येवन बसता आपूण कामाक आसलेल्या भशेन, ताका मातशी जाणीव करून घे दी की तो रिटायर जाला म्हणून। फायली धवळुपाक सांगू नाका ताका आनी थंयसर ताका खंयसर मदीं इंटरफियर जावपाक दिवं नाका। आनी जर सपोज तेचें मेंटल बॅलन्स जर हाल्ला जाल्यार ताका मातसो मेंटल चॅकअपाक धाडा। देव बरें करूं।